Assalomu alaykum. Nake Bagira degan B. Bunu 5 yıl murun 100 mingga alıngan B. Buyursa 5 yılda 4 ön tuğdu. 4 ön tuğdu. Her bir balası 70-80 mingden satıldı. Iki urgaçı, iki erkek na. Jorgo ma. Na jorgo. Уже 1,5 yaş. Уже minelip, üretülüp, bedecep, organizmlerini tazalap, уже semirip, mingenge dayar. Bunu ulaqqa üretüş keregem. Na, jorgo. Jorgo boş жүрөт. Enesini baylap koyganбыз. Nake jorgo. Na jorgo. Уже 1,5 yaş. Жазға 2 yaş. O kiçinesinden kozlardı diştep ırgıtатын adamga жақын, өзі ерчіп kaçpaydı. Nake jorgo. Өзі келет. Уже semirip önlerini көрсөтүп баштады анакей. Ma jorgo. Nake jorgo. Уже minip çağıp kaldık. Жаш балдар 1 yaştan minip üretip жоуш. At kança semirgen sayın öneri çıgat keyin. Boş жүрüp, bedede жүрüp semirip aldı. At tez semir etken, at primoy kışka olup jey üretken toktop etken. Ma jorgo ma. Jorgo. Ушундай. Enes. Любой нерсени. Şişendi. Bagira kazığını üzüp ketти. Var toygon okşayt. Bagira. Na, erke. Жануарлардын эле эң акылдуу, угуп түшүнүп эме кылганы бул ат экен да. Ат адамдын канаты экен да. Ушундай. Бул дагы вообще жоуш ат. Жоуш бе. Жүгөнсүз деле мине берет. Тууганда sütünü say veresin. Sütü vitamin. Bolası olsa akçı. Et canavar. Ma, jorgo, ma. Jorgo. Turuşun qara. Aygırdın. Enesке жетейин деп қалды уже. Баласы дағы. Жер жұмшақ болғандықтан ары бері секіріп еле қазығына жұлып кетеді. Ma jorgo. Jorgo berke. Jorgo ma. Jorgo keldi at. Berge. Canavar. Assalomu alaykum deb qo'y.
Erçi Мінекей жорға. Шоңай қалып тұр бұ. Ма. Жорға. Молодец жорға. Қана. Багиран жаныға келші. Ма, жорға, ма. Мінекей ене бала. Мына енесі, бұл баласы. Бұйырса жазға теңел болып қалады. Мына енесі, мына баласы. Бұл енесі сарғышырақ қызыл. Ол қап-қызыл.